ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಸಪ್ತವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ತ್ರಿಜಟ ಸ್ವಪ್ನಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಸೀತಯಾ ಘೋರ ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ಕ್ರೋಧಮೂರ್ಛಿತಾಃ ಕಾಶ್ಚಿಜ್ಜಗ್ಮುಸ್ತದಾಖ್ಯಾತುಂ ರಾವಣಸ್ಯ ತರಸ್ವಿನಃ ತತಃ ಸೀತಾಮುಪಾಗಮ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ್ಯೋ ಘೋರದರ್ಶನಾಃ ಪುನಃ ಪರಶಮೇಕಾರ್ಥಂ ಅನರ್ಥಾರ್ಥಮಥಾಬ್ರವನ್ ಅದ್ಯೇದಾನಿಂ ತವಾ ನಾರ್ಯೇ ಸೀತೆ ಪಾಪವಿನಿಶ್ಚಯೇ ರಾಕ್ಷಸ್ಯೋ ಭಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮೋ ಮಾಂಸಮೇತದ್ಯಥಾ ಸುಖಂ ಸೀತಾಂ ತಾಭಿರನಾರ್ಯಾಭಿರ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಂತರ್ಜಿತಾಂ ತದಾ ರಾಕ್ಷಸೀ ತ್ರಿಜಟಾ ವೃದ್ಧಾ ಪ್ರಬುದ್ಧಾ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಖಾತತಾನಾರ್ಯ ನ ಸೀತಾಂ ಭಕ್ಷಯಿಷ್ಯಥ ಜನಕಸ್ಯ ಸುತಾವಿಷ್ಠಾಂ ಸ್ನುಷಾಂ ದಶರಥಸ್ಯ ಚ ಸ್ವಪ್ನೋ ಹ್ಯದ್ಯಾ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟೋ ದಾರುಣೋ ರೋಮಹರ್ಷಣಃ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಮಭಾವಾಯ ಭರ್ತುರಸ್ಯಾಜಯಾಯ ಚ ಏವಮುಕ್ತಾಸ್ತ್ರಿಜಟಯಾ ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ಕ್ರೋಧಮೂರ್ಛಿತಾಃ ಸರ್ವಾ ಏವಾಬ್ರುವನ್ ಭೀತಾಸ್ತ್ರಿಜಟಾಂ ತಾಮಿದಂ ವಚಃ ಕಥಯಸ್ವ ತ್ವಯಾ ದೃಷ್ಟಃ ಸ್ವಪ್ನೋऽಯಂ ಕೀದೃಶೋ ನಿಶಿ ತಾಸಾಂ ತು ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸೀನಾಂ ಮುಖಾಚ್ಯುತಂ ಉವಾಚ ವಚನಂ ಕಾಲೇ ತ್ರಿಜಟಾ ಸ್ವಪ್ನ ಸಂಶ್ರಿತಂ ಗಜದಂತಮಯೀಂ ದಿವ್ಯಾಂ ಶಿಬಿಕಾಮಂತರಿಕ್ಷಗಾಂ ಯುಕ್ತಾಂ ಹಂಸಸಹಸ್ರೇಣ ಸ್ವಯಮಾಸ್ಥಾಯ ರಾಘವಃ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸಹ ಗತಃ ಸ್ವಪ್ನೆ ಚಾದ್ಯಾ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಾ ಸೀತಾ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಾವೃತಾ ಸಾಗರೇಣ ಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಶ್ವೇತಂ ಪರ್ವತಮಾಸ್ಥಿತಾ ರಾಮೇಣ ಸಂಗತಾ ಸೀತಾ ಭಾಸ್ಕರೇಣ ಪ್ರಭಾಯಥಾ ರಾಘವಶ್ಚ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಶ್ಚತುರ್ದಂತಂ ಮಹಾಗಜಂ ಆರೂಢಃ ಶೈಲಸಂಕಾಶಂ ಚಕಾಸ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ತತಸ್ಥೋ ನರಶಾರ್ದೂಲೋ ದೀಪ್ಯಮಾನೌ ಸ್ವತೇಜಸಾ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರೋ ಜಾನಕೀಂ ಪರ್ಯುಪಸ್ಥಿತೌ ತತಸ್ತಸ್ಯ ನಗಸ್ಯಾಗ್ರೇ ಹ್ಯಾಕಾಶಸ್ತಸ್ಯ ದಂತಿನಃ ಭರ್ತ್ರಾ ಪರಿಗೃಹೀತಸ್ಯ ಜಾನಕೀ ಸ್ಕಂದಮಾಶ್ರಿತಾ ಭರ್ತುರಂಕಾತ್ ಸಮುತ್ಪತ್ತ್ಯಾ ತತಃ ಕಮಲಲೋಚನಾ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟೋ ಪಾಣಿನಾ ಪರಿಮಾರ್ಜತಿ ತತಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಕುಮಾರಾಭ್ಯಾಂ ಮಾಸ್ಥಿತಃ ಸ ಗಜೋತ್ತಮಃ ಸೀತಯಾ ಚ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯಾ ಲಂಕಾಯಾ ಉಪರಿ ಸ್ಥಿತಃ ಪಾಂಡರರ್ಷಭಯುಕ್ತೇನ ರಥೇನಾಷ್ಟಯುಜಾ ಸ್ವಯಂ ಇಹೋಪಯಾತಃ ಕಾಕುಸ್ಥಃ ಸೀತಾಯ ಸಹ ಭಾರ್ಯಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸಹ ಭ್ರಾತ್ರಾ ವಿಮಾನೆ ಪುಷ್ಪಕೆ ಸ್ಥಿತಃ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸಮಾಗತಃ ಆರುಹ್ಯ ಪುಷ್ಪಕಂ ದಿವ್ಯಂ ವಿಮಾನಂ ಸೂರ್ಯಸನ್ನಿಭಂ ಉತ್ತರಾಂ ದಿಶಮಾಲೋಕ್ಯ ಜಗಾಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಸಾಡಂ ತ್ರಿಭುವನಂ ಭೀಮಂ ಸರ್ವತಃ ಸಚರಾಚರಂ ಏವಂ ಸ್ವಪ್ನೆ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟೋ ರಾಮೋ ವಿಷ್ಣುಪರಾಕ್ರಮಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸಹ ಭ್ರಾತ್ರಾ ಸೀತಯಾ ಸಹ ರಾಘವಃ ನಹಿ ರಾಮೋ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಶಕ್ಯೋ ಚೇತುಂ ಸುರಾಸುರೈಃ ರಾಕ್ಷಸೈರ್ವಾಪಿ ಚಾನ್ಯೈರ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗಃ ಪಾಪಜನೈರಿವ ರಾವಣಶ್ಚ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಃ ಕ್ಷಿತೌ ತೈಲಸಮುಕ್ಷಿತಃ ರಕ್ತವಾಸಾಃ ಪಿಬನ್ಮತ್ತಃ ಕರವೀರಕೃತಸ್ರಜಃ ವಿಮಾನಾತ್ ಪುಷ್ಪಕಾದದ್ಯ ರಾವಣಃ ಪತಿತೋ ಭುವಿ
कृष्यमाणस्त्रिया दृष्टो मुण्डः कृष्णाम्बरः पुनः रथेनाखरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिबन् स्थैलं हसन् नृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्दभेनाययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः पतितो वाक्यदा भूमौ गर्दभाद्भयमोहितः सहसोत्थाय सम्भ्रान्तो भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्त इव दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन्मुहुः दुर्गन्धं दुस्सहं घोरं तिमिरं नरकोपमं मलपङ्कं प्रविश्यामामग्नस्तत्र स रावणः कण्ठे बद्ध्वा दशग्रीवं प्रमदारक्तवासिनी काली कर्दमलिप्ताङ्गी दिशं यां प्रकर्षति एवं तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो निशाचरः रावणस्य सुताः सर्वे मुण्डास्तैलसमुक्षिताः वराहेण दशग्रीवः शिंशुमारेण चेन्द्रजित् उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयातो दक्षिणं दिशम् एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः शङ्खदुन्दुभिर्निर्घोषैः नृत्यगीतैरलङ्कृतः आरुह्य शैलसङ्काशं मेघस्तनितनिस्वनं चतुर्दन्तं गजं दिव्यं आस्ते तत्र विभीषणः चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वैहाय समुपस्थितः समाजश्च मया दृष्टो गीतवादित्रनिस्वनः पिबतां रक्तमाल्यानं रक्षसां रक्तवाससां लङ्का चेयं पुरी रम्या सवाजीरथकुञ्जरा सागरे पतिता दृष्टा भग्नगोपुरतोरणा लङ्का दृष्ट्वा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना पीत्वा तैलं प्रनुत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः रक्तं निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमयह्रदे अपगच्छत नश्यध्वं सीतामापस राघवः घातयेत् परमामर्षि सर्वैः सार्धं हि राक्षसैः प्रियां बहुमतां भार्यां वनवासमनुव्रतां भर्सितां तर्जितां वापि नानुमंस्यन्ति राघवः तदलं क्रूरवाक्यैर्वः सान्त्वमेवाभिधीयताम् अभियाचामवैदेहीमेतद्धि मम रोचते यस्यामेवं विधः स्वप्नो दुःखितायां प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमं भर्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः किं विवक्षया राघवाद्धि घोरं राक्षसानामुपस्थितं प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा अलमेषा परित्रातुं राक्षसीर्महतो भयात् अपि चास्या विशालाक्ष्या न किञ्चिदुपलक्षये विरूपमपि चाङ्गेषु सुसूक्ष्ममपि लक्षणं छाया वैगुण्यमात्रं तु शङ्के दुःखमुपस्थितम् अदुःखार्हामिमां देवीं वैहायासमुपस्थिताम् अर्थसिद्धिं तु वैदेह्याः पश्याम्याहमुपस्थितां राक्षसेन्द्रविनाशं च विजयं राघवस्य च निमित्तभूतमेतत्तु श्रोतुमस्यामहत्प्रियम् दृश्यते च स्फुरच्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम् ईषच्छहृषितो वास्या दक्षिणायाह्य दक्षिणः अकस्मादेव वैदेह्या बाहुरेकः प्रकम्पते करेणो हस्तप्रतिमः सव्यश्चोरुरनुत्तमः
वेपमानः सूचयति राघवं परतः स्थितं। पक्षी च शाखानिलयः प्रहृष्टः पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी सुस्वागतं स वाचमदीरयाणाः पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः। ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजयहर्षिता अवोचद्यदि तत्यत्वं भवेयं शरणं हि वः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे त्रिजटा स्वप्नो नाम सप्तविंशः सर्गः। अथ अष्टाविंशः सर्गः। उद्बन्धनव्यवसायः। स राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्या तद्रावणस्याप्रियमप्रियार्त सीता वितत्रास यथा वनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या। सा राक्षसी मध्यगता च भेरुर्वाग्भिर्भृशं रावणतर्जिता च कान्तारमध्ये विजने विसृष्टा बालेव कन्या विललापसीता। सत्यं बतेदं प्रवदन्ति लोके नाकालमृत्युर्भवतीति सन्तः। यत्राहमेवं परिभ्रत्स्यमाना जीवामि किञ्चित् क्षणमप्यपुण्या सुखाद्विहीनं बहुदुःखपूर्णम् इदं तु नूनं हृदयं स्थिरं मे वेदेर्यते यन्न सहस्रधायद्य वज्राहतं शृङ्गमिवाचलस्य नैवास्ति दोषो मम नूनमत्र वध्याहमस्या प्रियदर्शनस्य भावं न चास्याहमनुप्रदातो मलं द्विजो मन्त्रमिवाद्विजाय नूनं ममाङ्गान्यचिरादनार्यः शस्त्रैषितैश्चेष्यति राक्षसेन्द्रः तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे गर्भस्तञ्जतोरिव शल्यकृन्तः दुःखं बदेदं मम दुःखितायामासौ चिरायाधिगमिष्यतो द्वौ बद्धस्य वध्यस्य तथा निशान्ते राजोपरोधादिव तस्करस्य हा राम हा लक्ष्मण सुमित्रे हा राम मातः सह मे जनन्या एषा विपद्याम्यहमल्पभाग्या महार्णवेनौरिव मूढवाता तरस्विनो धारयता मृगस्य सत्त्वेन रूपं मनुजेन्द्रपुत्रौ नूनं विशस्तौ मम कारणात्तौ सिंहर्षभौ द्वाविव वैद्युतेन नूनं सकालो मृगरूपधारी मामल्पभाग्यं लुलुभे तदानीं यत्रार्यपुत्रं विससर्ज मूढा रामानुजं लक्ष्मणपूर्वजं च हा राम सत्यव्रत दीर्घबाहो हा पूर्णचन्द्र प्रतिमानवक्त्र हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च वध्यां न मां वेत्सि हि राक्षसानाम् अनन्यदेवत्वमिमं क्षमा च भूमौ च शय्या नियमश्च धर्मे पतिव्रतात्वं विपलं ममेदं कृतं कृतघ्नेष्विव मानुषाणां मोघो हि धर्मश्चरितो मयायं तथैकपत्नीत्वमिदं निरर्थं या त्वां न पश्यामि कृशा विवर्ण हीना त्वया सङ्गमने निराशा पितुर्निदेशं नियमेन कृत्वा वनान्निवृत्तश्चरितव्रतश्च स्त्रीभिस्तु मन्ये विपुलेक्षणाभिः स्वं रंस्यसेवीतभयकृतार्थः अहं तु राम त्वयि जातकाम चिरं विनाशाय निबद्धभाव मोघं चरित्वाथ तपोव्रतं च तत् त्यक्षामि दिग्जीवति मल्पभाग्या सा जीवितं क्षिप्रमहं त्यजेयं विषेण शस्त्रेण शितेन वापि विषस्य दाता न हि मेऽस्ति कश्चित् तत्रस्य वा वेश्मनि राक्षसस्य इतीव देवी बहुधा विलप्य सर्वात्मना राममनुस्मरन्ति
प्रवेपमाना परिशुष्कवक्त्रा नगोत्तमं पुष्पितमाससादा शोकाभितप्ता बहुधा विचिन्त्य सीताथ वेण्युद्घ्रतनं गृहीत्वा उद्बध्य वेणुर्घ्रतनेन शीघ्रम् अहं गमिष्यामि यमस्य मूलम् उपस्थिता सा मृद सर्वगात्री शाखां गृहीत्वाथ नगस्य तस्यास्तु रामं प्रविचिन्तयन्त्या रामानुजं स्वं च कुलं शुभङ्ग्याः शोकानिमित्तानि तथा बहूनि धैर्यार्जितानि प्रवराणि लोके प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूवुः पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि। ओम तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां सुन्दरकाण्डे उद्बन्धन व्यवसायो नाम 28 सर्गः। अत 29 सर्गः। शुभनिमित्तानि। तथा गतां ताव्यथितामनिन्दितां व्यपेतहर्षां परिदीनमानसां शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रिय जुष्टमिवोपजीविनः तस्याशुभं वाममराळपक्ष्मा राजीवव्रतं कृष्णविशालशुक्लं प्रास्पन्दतैकं नयनं सुकेश्य मीनाहतं पद्ममिवाभिताम्रं भुजश्च चार्वाञ्चित पीनवृत्तः परार्ध्यकालागरुचन्दनार्हः अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपताशु गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनस्तयोर्द्वयोः संहतयोः सुजातः प्रस्पन्दमानः पुनरुरुरस्य रामं पुरस्तात् स्थितमाचचक्षे शुभं पुनर्हेमसमानवर्णं ईषद्ध्वजो ध्वस्तमिवामलक्ष्याः वासस्थितायाः शिखराग्रदत्याः किञ्चित् परिस्रसं स्रंसतचारुगात्र्याः एतैर्निमित्तैरपरैश्च शुभ्रोः सम्बोधिताः प्रागपि साधुसिद्धैः वातातपक्लान्तमिव प्रनष्टं वर्षेण बीजं प्रतिसञ्जहर्ष तस्या पुनर्बिम्बफलाधरोष्टं सक्षिभ्रुकेशान्तमरालकपक्ष्मं वक्त्रं बभासे स्मितशुक्लदंस्रं राहोर्मुखाच्चन्द्र इव प्रमुक्तः सवीतशोकाव्यसनीततन्द्री शान्तज्वरा हर्षमे विवृद्धसत्त्वा अशोभतार्यावदनेन शुक्ले शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन। ओम तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां सुन्दरकाण्डे शुभनिमित्तानि नाम 29 सर्गः। अथ 30 सर्गः। हनुमत्कृत्याकृत्यविचिन्तनं हनुमानपि विश्रान्तः सर्वं शुश्राव तत्त्वतः सीतया सृजटायाश्च राक्षसीनां च तर्जनम् अवेक्षमाणास्तां देवीं देवतामिव नन्दने ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः यां कपीनां सहस्राणि सुबहन्योन्ययुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादितात मया चारेणातो सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षत गूढेन चरता तावद्वेक्षितमिदं मया राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयमवेक्षिता पतेरस्या प्रभावो रावणस्य च युक्तं तस्यामप्रमेयस्या सर्वतत्त्वदयावतः समाश्वासयितुं भार्यां पतिदर्शनकाङ्क्षिणीम् अहमाश्वासयाम्येनां पूर्णचन्द्रनिभाननाम् अदृष्टः दुःखं दुःखार्तां दुःखस्यान्तमगच्छतीं
यदि ह्ययमिमां देवीं शोकोपाहतचेतनाम् अनाश्वस्य गमिष्यामि दोषवद्गमनं भवेत्। गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी पवित्राणमविन्दन्ति जानकी जीवितं त्यजेत्। मया च सा महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिभाननः समाश्वासयितुं न्यायः सीतादर्शनलालसः निशाचरीणां प्रत्यक्षम् अनर्हं चापि भाषणम् कथं नो खलु कर्तव्यम् इदं कृच्छ्रगतो ह्ययम् अनेना रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया सर्वथा नास्ति सन्देहः परित्यक्षति जीवितं। रामश्च यदि पृच्छेन्मां किं मां सीता ब्रवीद्वचः किमहं तं प्रति ब्रूयामसम्भाष्यासमध्वमाम् सीता सन्देशरहितं मामेतस्त्वरया गतं निर्दहेदपि काकुस्तः क्रुद्धस्त्रीव्रेणचक्षुषा यदि चोद्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात् व्यर्थमागमनं तस्या ससैन्यस्य भविष्यति अन्तरं त्वहमासाद्य राक्षसीनामिह स्थितः शनैराश्वासयिष्यामि सन्तापबहुलामिमाम् अहं त्वतितनश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृतां यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति वानरस्य विशेषेण कथं स्यादभिभाषणम् अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत् मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेयामनिन्दिता सेयमालोक्य मे रूपं जानकी भासितं तथा रक्षोभिस्त्रासिता पूर्वं भूयस्त्रासं गमिष्यति ततो जातपरित्रासा शब्दं कुर्यान्मनस्विनी जानाना मां विशालाक्षी रावणं कामरूपिणं सीताया चाकृते शब्दे सहसा राक्षसी गणः नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः ततो मां सम्परिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः वधे च ग्रहणे चैव कुर्युर्यत्नं यथा बलं गृह्यशाखाः प्रशाखाश्च स्कन्धाश्चोत्तमशाखिनां दृष्ट्वा विपरिधावन्तं भवेयुर्भयशङ्किताः मम रूपं च सम्प्रेक्ष्य वने विचरतो महत् राक्षस्यो भयवैत्रस्था भवेयुर्विकृताननाः ततः कुर्युः समाह्वानं राक्षस्यो राक्षसामपि राक्षसेन्द्रानियुक्तानां राक्षसेन्द्रनिवेशने तेषु लाशक्तिनिस्त्रिंशा विविधायुधपाणयः आपतेयुर्विमर्देऽस्मिन् वेगेनोद्वेगकारणात् समृद्धस्तैस्तु परितो विधमन् रक्षसां बलं शक्नुयां नातु सम्प्राप्तुं परं पारं महोदधेः मां वा गृह्णीयुरो आप्लुत्या बहवः शीघ्रकारिणः स्यादियं च गृहीतार्था मम च ग्रहणं भवेत् हिंसाभिरुचयो हिंस्योरिमां वा जनकात्मजां विपन्नं स्यात्ततः कार्यं रामसुग्रीवयोरिदम् उद्देशे नष्टमार्गेऽस्मिन् राक्षसै परिवारिते सागरेणापरिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्मयि संयुगे नान्यं पश्यामि रामस्या साहाय्यं कार्यसाधने विमृशंश्च न पश्यामि यो हते मयि वानरः शतयोजनविस्तीर्णं लङ्घयेता महोदधिं कामं हन्तुं समर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसां न तो शक्यामि सम्प्राप्तुं परं पारं महोदधेः असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्च निःसंशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञः स संशयं प्राणत्यागश्च वैदेशा भवेदनभिभाषणे
एष दोषो महान् हि स्यान्मम सीताभिभाषणे भूताश्चार्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्या तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धि निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् कथं नु खलु वाक्यं मे शृणुयान्नो द्विजेत वा इति सञ्चिन्त्य हनुमांश्चकारामतिमान्मतिं राममक्लिष्टकर्माणं स्वबन्धुमनुकीर्तयन् नैनामुद्वेजयिष्यामि तद्बन्धुगतमानसाम् इक्ष्वाकूणां परिवृष्ट्या रामंस्या विविधात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन् श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रभुवन् गिरिं श्रद्धास्यति यथा हीयं तथा सर्वं समादधे इति सः बहुविधं महानुभावो जगति पतेः प्रमदामवेक्षमाणः मधुरमवितथं जगादवाक्यं त्रमविटपान्तरमास्थितो हनुमान्। ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमत्कृत्य विचिन्तनं नाम 30 सर्गः।